we are seeing here, vemos aquí, que Jesús da potestad, that Jesus is giving power to his disciples, a sus discípulos, to trample on serpents and scorpions, and sobre toda fuerza del enemigo, over every power of the enemy. And he says, nothing shall by any means hurt you. Nada os dañará. This passage would seem to conflict with other passages in the Bible. Este pasaje tal vez tendría un conflicto con otros pasajes en la Biblia. Aparece tener conflicto, pero no hay conflicto en la palabra de Dios. It appears to have a conflict, but there is no conflict in the Word of God. Because in other verses in the Bible, he tells his disciples that they are going to suffer. En otros versos en la Biblia, cuenta a sus discípulos que van a sufrir, que van a ser matados, that they're going to be killed. But in this verse, he's saying nothing shall by any means hurt you. But we come to understand, llegamos a entender que un daño físico, a physical hurt, is nothing in comparison. Un daño físico es nada en comparación con un daño espiritual, with a spiritual hurt. The spiritual man is the most important man. El hombre espiritual es lo más importante. En segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 19, 2 Timothy chapter 2, verse 19, it says, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Somebody read it in English, please. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Gloria a Dios. Si Él me conoce como suyo, pues, ¿qué me puede dañar? If He knows me as His, what can hurt me? Gloria al Señor. Vamos a mirar a 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. We're going to look at 1 Peter chapter 5, verses 6 through 11. La palabra de Dios dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Somebody read verses 6 and 7. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. He cares for you. Él tiene cuidado de vosotros. Si el creador del mundo tiene cuidado de mi vida, if the creator of the world cares about my life, wow. Qué cosa más grande. What greater thing puede uno tener, can one have, que tener el cuidado del que creó el mundo, than to have the care of the one who created the world. But he adds to this an admonition. Añada esto una amonestación. Sed sobrios, verso 8, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Somebody read verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Okay. Tenemos un adversario. We have an adversary who walks around as a roaring lion, que anda como un león rugiente. But he tells us what to do, pero nos cuenta lo que debemos hacer. En verso 9, somebody read verse 9 in English. Resist him, stand fast
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. All over the world, en todo el mundo, cristianos sufren los mismos padecimientos. Christians suffer the same sufferings all over the world. But Christians all over the world, pero cristianos en todo el mundo, resisten firmemente al enemigo. They resist, firmly resist the enemy. Mas el Dios, verse 10 says, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verses 10 and 11. You know, somebody read it. The God of all grace, who hath called us into his eternal glory, our Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Amén, amén. Gloria al Señor. He gives us power over the enemy. Nos da fuerza sobre el enemigo, pero en el proceso tenemos que luchar. He gives us power over the enemy, but in the process we have to fight. Tenemos que luchar. Tenemos que resistir. We have to resist. Will somebody look up John chapter 10, verse 10? Somebody read it in Spanish and English? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria The a Dios. thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Okay, we got a thief out there. He's running loose. He's like a lion. He's seeking whom he may devour. Hay un ladrón allá que corre, que busca para devorar. Pero tenemos el Creador que nos cuida. We have the Creator of the world who cares about us and looks over us and watches over us. In 1 John chapter 4, verse 4, 1 Juan 4:4, 1 John 4 and 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Somebody read that in English. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. He who is in you, el que está en vosotros, mayor es el que está en vosotros. Greater is he that is in you than he that is in the world. Thank God. There is an adversary out there. Hay un adversario allá que quiere destruirnos espiritualmente. Who wants to destroy us spiritually. Pero mayor es el que está en vosotros, but greater is he that is in us, que el que está en el mundo, than he that is in the world. If we have Christ abiding in our lives, he is much greater than all that out there. Amen. Si tenemos Cristo en nuestras vidas, Él es mucho mayor que todo eso que está por allá. Gloria al Señor. Aleluya.